Khulungka jotono lamso hade hai shari kaham kisa net problem ni bagai যেটা ফেসবুক লাইভ যেটা কন্টিনিউ খাই মালিয়া হানি ভাই তেসা মা ফাইকা ফেসবুক লাইভ নরকনো যতন সারি কাহাম সো হাইনো হাই নরকনো অলরেডি আং কক্রজাক দङ তিনি 7টানি পরে ফেসবুক লাইভ ফাইনাই নরক ভাই যদি জরা তংকে সো হাইনি ভাই হাইনো হাই নরক ভাই তেসা মালাই ফিকা ফেসবুক লাইভ নরক যারা আং বাক গদাল যাক এবা গদালাই তংনাই রক খাপানি তাকতে বুকু পুইলাউনো যতনো সারি কাহাম ইয়াফারো খাখলায় নরক যতনো কাহাম করুনো তং বাইনা হিনই তাই ও জরাগ বিশেষ খাই চিনি ও জরাগ যে জরাগ চিনি ত্রিপুরা হিন্দি ওভারঅল ইন্ডিয়া হিন্দি ওয়ার্ল্ড ফানে হিন্দি যে হাইকে করোনাनि केसेस जों नुकजाबाय फायो ओ जराबा जों जतनो काहाम करंखेनो मा तंबायनाय नरक बाहायके तं आबनो किसु साबायदि आंथ' दाबुसो जरते काहामनो दङ खाबानि ताकताय बुखुसम खाख्लायो नरक काहामनो तंबायना हिनै आबनि बायनो तिनि जेटा बेसिकली फेसबुक लाइभ फाइमानि नरक साइमानना जेसु मानसाक आं साइतोबो आनि फाइसिंनि नरकना अपडेट रनि बागै आनि फेसबुक तै गानागिनि नरक राइजिं तिफ्रावबो नुकना जों जेसु मानसाक राइजिं तिफ्रावबो नरकनो अपडेट रनि सारिक जरा जरावनो साइतोबै दङ ताइ जेसु मानसाक नरकनो जों अपडेट रना हनैनो फेसबुक लाइभ फायो एंका तिनि बेसिकली तिनिनि टपिकनो तुयै कक सालायनाय तामनि काने नेट प्रॉब्लेम होय थांमानि बागै जेटा आं पुइलावनो साखा नरक न लाइभ फाइमालिया हंके नरक ताबु जरा नुनाय खापानि ताकताय बुकु नरकनि थाने आबनो कयमुं तंनाय पुइलावनो नरक जेसु मानसा भिडियो न शेयर खालायदि तामनि का जेटानि लाइभ तंनाय ओ लाइभ आं कन्टिन्यू खालायना नायमानि न फियाकबा जेटा तंमानि अब इथांका जेटा नेट प्रॉब्लेम नि बागै आं नकबाय गदालै मानलिया सो आबना नाकारमुं सानो नरकनि थानि सो पुइलावनो जतनो सारि काहाम ताइ खाख्लायो नरक जतनो काहाम करुनो तंबायना हिनै तिनिनि ओ फेसबुक भिडियो एबा खाबा लाइभ भिडियो नरकना साल बुरुम बुरुम न फाइ दङ नरक जतनो साइमानो सो साउन्ड काहाम के फाया ओके ताबुक साउन्ड काहाम के दे फाइका मेबी साउंड प्रॉब्लेम होई तका पुइलानि जेटा पुइलावनो सारि काहाम सुजितदा जतनो सारि काहाम खाख्लायो नरक जतनो काहाम करुनो तंग बायना हिनै तामनि हिका कोरोनानि ओ जुंजालनि जराग जों जतनो काहाम करू खेनो मा तंग बायनाय फर्स्ट ऑफ ऑल तामनि हिका चिनि त्रिपुरागो बाहाय कंडीशन इंडियागो बाहाय कंडीशन ओवरऑल चिनि वर्ल्ड तामा कंडीशन लॉकडाउन बुसुक जरा रमी बारे जाखा अब जत तुइनो आनि तिनि फेसबुक लाइभ आं कक सानाय नरक जरा फेसबुक लाइभ नुकनाय नरकनि थानि पुइलावनो कयमुं तंनाय नरक ओ लाइभ न शेयर खाय जाबादि जतनो शेयर खायदि जेसु मानसि शेयर खायदि बिकॉज बेलायनो नांगौमानि इम्पोर्टेंट इनफरमेशन न तुयै आं तिनि ओ लाइभ भिडियो नरक कक सानायनि जायतंनाय बो जागाने तिफ्रागो पॉजिटिव मानजाखा तामो जाति जतनो सानाय नरक बाय शुक्रबैनो सानाय आबनो नरकनि थानि पुइलावनो कयमुं नरक जेसु मानसि भिडियो न पुइला शेयर खाय जादि सारि काहाम ताको नमिता देबबर्मा ए बुखुक नरब सारि काहाम एके खापानि ताकुते बुखुक जेटा नरकनो अलरेडी आं फेसबुक अपडेट तै रेजाक 7टानि परे लाइभ फाइनाय हनै आर साल बुरुम बुरुम ना फेसबुक लाइभ फायो नरक बाय कक्साव नरकना अपडेट होनानै आं जायदो हेके तिनि हाइनो हाय थांनाय सालावनै हेके फेसबुक लाइभ सपायका नरक आसुक जरा रमय तो अलरेडी नरक न्यूज मानखाना अपडेट मानखाना जे चिनि त्रिपुरागो हाइनो हाय ताइ खरकनि कोरोना पॉजिटिव मानजाखा हनै नरक अलरेडी अपडेट मानखाना इनका ताबो जे खरकनि मानजाखा चिनि त्रिपुरागो ओ खरकनि के साबो ताइ ओ खरकनि ताबो बो जागाव तौ बरंनि कंडीशन बाहाय आबनो तुइनो लाइभ कक सानाय आं गानागिनि चिनि त्रिपुरागो जेटा लॉकडाउन ओवरऑल इंडिया को लॉकडाउन जेटा 17 तारिख जरा रखा 17 मे तारिख जरा रखा ओ 17 तारिख जरा जों चिनि त्रिपुरानि बो एरिया ग्रीन जोन बो एरिया रेड जोन एबा खबा बो एरिया निनि ऑरेंज जोन आबनो तुइबां तिनि कक सालायनो नरकबाय हिंके ओ 17 तारिख जरा जे लॉकडाउन तंनाय ओ लॉकडाउन नि विषय जों तामो तामो खाय माननाय तामो तामो खाय मानगला आबनो तुइबां कक सानाय तिनि डिटेल जेसो मानसा नरकबाय कक सानाय पुइलावनो जेटा अपडेट अंखा नरक नरकनि थानि पुइलावनो अपडेट रनासकां कयमु नरक भिडियो न शेयर खायरदि जाते बयबो अपडेट माननायते सो खापानि ताखौते बुखुक पुइला अपडेट अंखा नरक जतनो सायमानना जे चिनि त्रिपुरागो हाइनो हाय खरकनै कोरोना पॉजिटिव मानजाखा ओ खरकनै जे कोरोना पॉजिटिव मानजानाय आबो अंखा आमबासानि सिनि बरक बीएसएफ
sini BSF ni chakri khlai tongo ba BSF ni job khlai tongo sai mankha borok থাংনাই হর জিবি শাখা নগ তোমানি ইয়াগল বরংনি তিনি ক্লিয়ারলি অফিসিয়ালি নোটিস নখরখা সো বরংনি পজিটিভ মানজাখা সো চিনি ত্রিপুরাগ তাবুকসাক জরাতই টোটাল করোনা পজিটিভ এবা করোনা কেস চিনি ত্রিপুরা অংখা 4 জন চিনি ত্রিপুরা বিসিং আর 4 জননি বিসিং তিনি ন খরকনি কতাল কেস পজিটিভ কেস যেটা BSF ni চাকরি খাই tongo BSF ni চাকরি খাইও বরং আমপাসাও বরংনি তিনি ন বরংনি মানজাখা যারা কমেন্ট খাইনা নরংনি কমেন্ট আনতে কিসা অল পরিনাই নরং পইলা আপডেট রই পাইগেনা ওকে যে খরকনই BSF সিনি আমপাসা তং মানে বরং আমপাসানি সিনি বরং কুলাই আমপাসানি কুলাই শাখাম নগ আসুক সালভূমি তং মানে ফিয়া কেবা বিনি শাক বেলাইনো হামিয়া অঙ্গই বনো থাংনাই হর তিনি তো 4 সাল 5 সাল यानी कि फ्राइडे बनो जीबी शाखाम नग तोखा आगे जीबी शाखाम नग तोमाने यागलो बनो तिनी फुंगो ऑफिशियली अनाउंसमेंट खाइरे जाखा जे ताई खरकनुई त्रिपुरागो कोरोना पॉजिटिव मानजाखा इनका चिनी त्रिपुरागो टोटल कोरोना नि केस संख्या 4 जन আর 4 জননি বিসিং তাবো খরকনুই অ্যাক্টিভ দङ তাই খরকনুই যে তংনাই পয়লা মানজাম মানে উদয়পুরনি খরকসা তাই খরকসা টিয়াসার যেটা কাঞ্চনপুরনি তং মানে বরকন অলরেডি জিবি শাখাম নংনিসিমি ডিসচার্জ খাই রিজাখা মানে বরকন তাবো মেডিকেলনি আন্ডার হোম কোয়ারেন্টাইন 14 দিননি বাগৈ নগতনি জাখা মানে বরক খরকনুই মোটামুটি রিকভার অংখা নি সাইমানস দङ কিনকে তাবো অ্যাক্টিভ চিনি ত্রিপুরাগত দङ 2 জন যেটা তিনি BSF যেটা বড় আমবাসা এ আমচায় বড় সেবক খাই হইচং সাইমানি থাকা ইনকে বড় তাবো আমবাসা এরিয়াগো যে BSF ni সেবক খাই মানে ইয়াগল বরং পজিটিভ মানজাখা বরং তাবো জিবি শাখাম নগ দङ বরং জিবি শাখাম নগ আইসোলেট খাই জাংনা এবা কেবা জিবি শাখাম নগ বরং তনি জাংনাই একে খাপানে তাকুতাই বুকুক যেটা আপডেট নরকবাই তিনি রলাইনা হনি ফাইমানি এবা কেবা যে ককনো তুই নরকনো সং आं फेसबुक लाइव फाइनाय हनि सामानि आबो अंखा आबोनो सिनि त्रिपुराग ताबो खाइनो हाय कोरोना पॉजिटिव खरंनि मानजाखा जेटा जों आसुक साल रमै सिनि त्रिपुराग कोरोना फ्री स्टेट हनै वानसुगै तंमानि जों वानालाय तंथजागै तंमानि फियाखबा सिनि त्रिपुरा ताबो कोरोना फ्री स्टेट अंगै मानलिया हानि बाय नरक जरा नुइ तंनाय नरक जेसो मानसक सजाग तंदि नगद तंदि ता जेसो मानसा ও লকডাউন যেটা গভর্নমেন্ট রুল রেখা গভর্নমেন্ট নি রুল রংনা ফলো খাইদি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নি রুল রংনা নরক ফলো খাইদি বিকজ তাবুকবো ও করোনানি কোনো ভ্যাকসিন রুতুই মায়খ হানিবাই নরনি থানি রিকোয়েস্ট তংনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট যে রুল রংনা রিনাই ও রুল রংনা নরক ফলো খাইদি তামানে হিংকে ও লকডাউন ফাইনাই 17 তারিখ জরা আনকে 17 মে জরা তংনাই 4 তারিখ নি সিমি কতাল রুল ফনাং জানাই হিংকে তাবো ক সংখ্যা ও লকডাউন চিনি ত্রিপুরানি বো এরিয়া তামো খাই ফানাং জানাই আবনো তুইবাং পুইলা ডিটেলস সানাই আপনি পরে আং নরকনি কমেন্ট পড়ি নাই ওকে তাবো চিনি ত্রিপুরাগ আশুক সাল রমই গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তাই নর্থ ত্রিপুরা অরেঞ্জ জোনো তংমানি ফিয়াখেবা তাই বাকি ডিস্ট্রিক্ট যতন গ্রিন জোনো তংমানি ইনকা তাবুক তিনি যেহেতু আমবাসানি খরকনই করোনা পজিটিভ BSF মানজাখা আমবাসানি হাইনি বাগৈ তাবুক দলাই ডিস্ট্রিক্ট ন রেড জোন হনই মেবি সাকলাই রেজাখা অ্যানাউন্সমেন্ট খাই জাখা ইনকে তাবুক ও BSF যে এরিয়া গো মানজাখা আবার তাবুক তাই গ্রিন জোন করিখা আসক্ত চুম কনফার্ম ফিয়াবা যেটা অরেঞ্জ জোন তংনাই আবংক গোমতী বে নর্থ তাবুক সাক জরাতই খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ত্রিপুরা সিপাহীজলা তাই সাউথ ত্রিপুরা ও ডিস্ট্রিক্ট রক অংখা নিনি গ্রিন জোন মানে ও গ্রিন জোন এরিয়া গো নরক गोबांमा नांगौमानि सामुं हुमुं खालायमाननाय गोबांमा नरक फातारग सारेकनि 7टानि सिमि फुंनि 7टानि सिमि सारेकनि 7टा जरानो नरक तंगै माननाय नखरै एके फाताराव हाति खालायमाननाय दुकान रक खुलुक जांनाय नांगमानि शपिं मल रक खुलुक जांलां नांगमानि रिक फांनाय दुकान मुइ कुथुंनि दुकान आबरक खुलुक जांनाय যেটা গ্রিন জোন তংনাই আর গ্রিন জোন এরিয়া গো কেবনি মালখুং তংখে মালখুং বাই থাঙै মাননাই বাইক তংখে বাইক বাইবো থাঙै মাননাই কাইসা জাগাनि সিমিতাই কাইসা জাগাবো নরক থাঙै মাননাই আবংখা গ্রিন জোননি রুল ফিয়াকেবা অরেঞ্জ জোন বো সেম রুল ফিয়াকেবা যারা রেড জোন তংনাই ও রেড জোন এরিয়া গো
কোনো ধরনের অফিস খুলুক যাগলা কোনো ধরনের সামুং ও রেড জোন তাংজাগলা হিংকে তাবো কক অংখা চিনি গ্রিন জোন যেটা তংনাই চিনি ওয়েস্ট ত্রিপুরা তং গ্রিন জোন ক্লাইও সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন জোন ক্লাইও ও গ্রিন জোন তামং নাই ও গ্রিন জোন যারানি মালখুং তংনাই কেবনি যদি বাইক তংখে ধরক বাইক বাই খরংनै কাই মাননাই নরকনি যদি ইম্পর্টেন্ট সামুং তংখে নরক কাইসা বাইক বাই খরংनै থাङै মাননাই আর তাই নরকনি যদি গাড়ি তংখে গাড়িও ড্রাইভার সহ টোটাল খরকথাম থাङै মাননাই যদি অটো হুনকে অটো খরক অটো ড্রাইভার তাই উপলগ খরকসা ধরক কাগৈ মাননাই আবো অংখা গ্রিন জোনनि রোল একা গ্রিন জোন তামো তামো খোলা তংনাই গ্রিন জোন অংখা সেলুন রক খোলা তংনাই বিনিপরে মুই কুথুং ফালনাই দোকান খোলা তংনাই তারপরে বিউটি পার্লার রক খোলা তংনাই নিনি রিক ফালনাই দোকান খোলা তংনাই মেডিকেল শপ খোলা তংনাই নাংকুমানি দোকান রক খোলা তংনাই রিচার্জ দোকান খোলা তংনাই বই ফালজাंनाय बिजाब फाल नकबो খোলা তংনাই ফ্যাননি নক খোলা তংনাই ইলেকট্রিক রিলেটেড যে দোকান তংনাই আবো খোলা তংনাই সিমেন্ট হন্ডি রড হন্ডি আবো খোলা তংনাই এগ্রিকালচার রিলেটেড দোকান রক খোলা তংনাই আবংখা গ্রিন জোন এরিয়া বা এবার কক অংখা যেটা গ্রিন জোন এরিয়া তাবু নরনাং অলরেডি শাখা গ্রিন জোন তাবু সিপাহীজলা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ত্রিপুরা সাউথ ত্রিপুরা আবরক অংখা গ্রিন জোন ইনকে ও গ্রিন জোন এরিয়া রক আং যে ককরক সামানি আবো যতন খোলা তংনাই ফিয়াকবা চিনি ত্রিপুরা কোনো রেড জোন কুরুই তংমানি আসুক সাল রমুই ফিয়াকবা তিনি যে খরকনি বিএসএফ জিবি শাখা নগ বরংনি টেস্ট খাই মানি আগলা পজিটিভ মানজা মানি আগলা তাবো দলাই यानी আমবাসানা তাবো মেবি আবার রেড জোন রজাখানা ইনকে ও জায়গাও কোনো ধরনের সামগ্রক অঙ্গলাক এবারে আপনা লক খাই রিজাখানা আমবাসা এরিয়া ন সো খাপানি তাকুতে বুকুক আবনা স্পেশাল নরকনি বাগাই যেটা আপডেট দং মানে আর চিনি যে লকডাউন তংনাই লকডাউন ফাইনাই 17 তারিখ জরা তংনাই 17 তারিখনি অল যারা নিনি ইউনিভার্সিটি পড়িতংনাই যারা কলেজও পড়িতংনাই নরক জুন নরকনি কলেজ ইউনিভার্সিটি যতন ওপেন অংনাই জুন ইকে জুলাইও হংকে নরকনি এক্সাম অং ফিনাই ইকা আবার নরকনি থানি বেলানো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জুন নরকনি কলেজ ওপেন অংনাই ইউনিভার্সিটি ওপেন অংনাই তে জুলাইও নরকনি এক্সাম স্টার্ট অংনাই যারা ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার ফোর্থ সিক্স সেমিস্টার যারা বরংনি অংনাই যারা ক্লাস তংনাই ইউনিভার্সিটি নি স্টুডেন্ট তংনাই নরকনি অলরেডি অনলাইন টি ক্লাস অংই তং গানাগিনি যারা নরমাল প্রাইমারি স্কুল রক তংনাই বরংনি নিনি ক্লাস অলরেডি অনলাইন টি অংই তং ইকে ফাইদি নরক गोबां मा लुकुरनो कमेन्ट खायगा ताबो नरकनि कमेन्ट र किसा परि ट्राई खायना नरकनि आन्सार न रोनानि बागै पुइलावनो विकास विक्रम देबबर्मा मुम्बाइनि पाराव फाइखे कारेन्ट टाइम तनिजाक दे बुसुक दिन तनिजाक नाय एक्चुअली नो कारेन्ट टाइम सुनना नाय खाने मेबी विकास देबबर्मा नों जदि मुम्बाइनि सिमी फाइका 14 दिननि बागै होम क्वारेन्टाइन नुनो तनिजाक नाय नेक्स्ट सुनके थमास देबबर्मा আমবাসা এরিয়া অফিস রকলে চলিয়া নাইদা চলিখে অফিস রগত থাংমান নাইদা তাবুকসা জরাতে যেহেতু আমবাসা এরিয়া নিব মানজাকা মেবি আমবাসানা তাবু সিল খাইরে জাকা ও জায়গা কোনো ধরনের তাবু সামু অঙ্গলাক প্রশান্ত ত্রিপুরা নুংব মুম্বাইতে তং ওকে তাবু করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রকলে ও জায়গা তংখা দ্বারা জনা চারখি তাবুক যে করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রা বরক তাবু জিবি হসপিটাল আইসোলেট বরক ন তনিজা বরণ চিকিৎসা খাইতং শারিক কাহাম দ্বারা নন তাই নিউজ নি আপডেট ইমানি বাগৈ বেলাখানা হামবাই সুকুমার মুরা সিং হামবাই ননব সন্ধ্যারাম দেববর্মা দাস সুচিচিনি ত্রিপুরা সাবাই ত্রিপুরা সানি চ্যানেল তামনি বাগৈ কক বাংলায় চ্যানেলনি চ্যানেলनि मुंखे कक त्रिपुराताय चिनि खरां आबो जरा वालाय लायनाय आबो बरंनो थाङै सोंदि आबो ता आंबो सायमिया आं जेसो मानसा नरंनो फेसबुक लाइव फायो नरंनो अपडेट होनानै आं ट्राई खायो कारण जों जरा জার্নালিস্ট তংनाय एबा केबा जों जरा कक तुमा थुमनाय रबाय गदालजाक जों सब समय कुबै कक रंनो आवाय खायनानै
চাইতোগো নরকনি থানি কারণ जों नरकनि सापर्ट बायसो जों थाङै दङ कारण नरकनि जेतोक्षण जों सापर्ट मोननाय जों नरक बाय गदालै तंनानै जों चाइतंनाय हानि बागै जों जेसो मानसा कुबै कक्तमा रंना नरकनि थानि आवाय मुं खलायनानै जों चाइतुगै दङ आबो निउज चैनल तै फाना हिंदी फेसबुक लाइव तै फाना हिंदी जों चाइतुगै दङ फियाखबा যারা ताताल कक रंना आवाय खलायनाय नरक बरंनो सेराय सेराय खेनो सायमानो नरक बरंनो ताम खलायना नां आबो नरकनो सायमाननाय सो आबो ओ চিনি ত্রিপুরাগো যে তাবুক কক্তমা থুমনাই রংনি বিসিঙো যে চলি তংনাই আবনো তিয়াং কোনো কমেন্ট খাইনা নাঙ্গিয়া কারণ তামাহিকে আং তিনি আনি পার্সোনাল ফেসবুক লাইভ তুই ফাই দङ যেটা চিনি ত্রিপুরা করোনা রিলেটেড তুই নরংনা আপডেট রোনা বাঙে হিংকে আবহাই যদি নরংনি কোনো কুয়েশন তংকে নরক কমেন্ট খাই মানো এনকে বিশ্বজিৎ জমাতিয়া বেঙ্গালোর রেড জোন দা এই বেঙ্গালোরনি কিছু কিছু জায়গা রেড জোন তঙ্গ বিশ্বজিৎ বিক্রম দেববর্মা ই আং মুম্বাইও তঙ্গ নরক কন্টেক্ট খাইলাইদি তিনি আপডেট রোমানি বাবাই বেলা বেলাখানা হামবাই দাসদে সন্ধিয়ারাম নরবা বেলাখানা হামবাই জেরুয়া রিয়াং অরেঞ্জ জোন ব গ্রিন বাই সেম দা এই মোটামুটি অরেঞ্জ জোন তংনা আব গ্রিন বাই মোটামুটি সেম ন কিসা মিলিও ন বাট ও জায়গা কিছু কিছু যেমন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন খাইনো বেশি মা চলে নাই অরেঞ্জ জোন রকমকে গ্রিন জোন বা সেম ন নং ফুংনি 7টানি সিমি সারেকনি 7টানি जरा नों फातारा माने नखरि मानगलाक माने सारेकनि 7टानिसिम फुंनि 7टा जरा ओ जरागो नों नगो मा तंनाय आबो जरा नों नगनि मा नखरिया फियाकेबा फुंनि 7टानिसिमि सारेकनि 7टा जरा नों सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालाय निनि नांगौ माने जति निनि सामुं तंखे नों फातारा नखरि मानो आबोखो ग्रीन जोन एरिया ओके आमबासा हले बैंक बंद अंगनाय दे दारा তাবুকসা জরাতে আবত চিনিথানি কোনো আপডেট করে যেহেতু আমবাসা এরিয়াগো ও পজিটিভ কেস মানজাখা খরংনি বিএসএফ সো তাবুকসা জরাতে আমবাসাগো বন্ধন তংনাই লকডাউন হাইকেনো আমবাসাগো যত ন তাবু সিল খাইজানাই তামনিকা আমবাসা যেহেতু ও আমচাই মানজাকমানি বাগৈ ও আমচাই তাবু রেড জোন তংহনে দারা যে করোনা মানজাকনাই রকনি থাইকে বরক বরক বিএসএফ নি চাকরি খাই দङ যেটা বরক 138 ব্যাটালিয়ন মেবি ও জায়গানি সিমি ফিয়াকেবা বরক বো জায়গানি সিমি চিনি ত্রিপুরাগো বিএসএফ নি জব খাই আবো তো তাবুকবো ক্লিয়ারলি जों সাইমিয়খ তামনিকে চিনি থানি তাবুকবো ডিটেল আবো হাইকে কোনো আপডেট সপায়খ তখন जों অফিশিয়ালি যেটা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নি সিমি অ্যানাউন্সমেন্ট খাই জাখা চিনি ত্রিপুরাগো অলরেডি টোটাল করোনা কেস সংখ্যা 4টা ও টোটাল 4টা করোনা কেস নি বিষয় অলরেডি 2টা খরগনৈন ডিসচার্জ খাই রিজাখা জিবি হসপিটাল লিসিমি বরং 14 দিন স্পেশাল ট্রিটমেন্ট বাই হোম কোয়ারেন্টাইন তনি জাখা গানাগিনি তাই খরগনৈ যেটা কতাল তিনিনো মানখা পজিটিভ বরংন বিএসএফ নি সেবক খায় বরং আমবাসা আমচানি সিমি বরংন মানজামানি বাগৈ বরক তাবো ও জাগাও জিবি সাখাম নগ নাইজাগৈ দङ যে খরগ এলিসা দেববর্মা তাকর জলানি সিমি আগরতলা থাঙ্গৈ মানো ই তাকর জলানি সিমি আগরতলা ফাই মাননাই তামনি ইনকা ও তাকর জলা আমচায়াবো ওয়েস্ট ত্রিপুরাগো ক্লাইও না মেবি না সিপাইজলা ইনকা যদি সিপাইজলা বাই ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টগো ক্লাইকে আবো গ্রিন জোন ইনকা গ্রিন জোন হুঙ্কে নং যদি স্কুটি তংকে খরগনৈ मा जोंना खरगसा चालंनाय ता खरगसा उक्लो कायमाना जति नों गाड़ी बे फाइना हंके ड्राइवर खरगसा ताय उक्लोगो खरगनৈ न काबै माननाय आरो बिसि काबै मानगला जति निनि जति इमार्जेंसी सामुं तंखेनो नों फाइ माननाय आबो कायसा टाइम रोजाक दङ आबंखा फुंनि 7टानि सिमि सारेकनि 7टा ओ टाइमनि बिसियोनो नों मा फाइनाय आबोनि हरनि सारेकनि 7टानि परे फुंनि 7टानि सिगां निनि जति कोनो धरनेर इमार्जेंसी सामुं करि हिंके नों नंनि सिमि नखरै मानगला हिंके नमिता देबरमा हामबाय ताखो न आं सिना मुजुंमा मुजुं माने हिंके स्कुल र खोला दे तंनाय दे नमिता देबरमा बुको स्कुल खोला तंगला 17 तारिख 17 মে জরা যেটা লকডাউন পাই নাই হিংকা 17 মে জরা তো এটলিস্ট স্কুল বন্ধ তংনাই কলেজ বন্ধ তংনাই অফিস বন্ধ তংনাই সিনেমা হল বন্ধ তংনাই শপিং কমপ্লেক্স বন্ধ তংনাই স্পোর্ট কমপ্লেক্স বন্ধ তংনাই কোনো সোশ্যাল ফাংশন খাই মানগলা পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন রংনি অর্গানাইজ খাই মানগলা গানাগানি নিন কোনো খ্রিস্টান রংনি চার্চ হিন্দি হিন্দু রংনি মন্দির হিন্দি মুসলিম রংনি মসজিদ হিন্দি আবহাই জাগার অবানো কোনো ধরনের প্রথম মানগলা যতক্ষণ না লকডাউন পাইয়াছা ইগা বিজন জমাতিয়া উদয়পুরলে চিমিনি দোকান খোলা নাই দে সুজিত
সিমেন্ট দোকান সিমেন্ট দোকান bijon jamatia simitni dokan rok jodi nung nok tangna bagai nangke khuluk jangnai takhok nung thangoi naikolui nai mano agartala to khulano tomol biang sari kaham dara buini state ni lai train by telang jago khapang tomol riang jeta buini state already telangoi tongka sini state bo tubu jangnai ang norokno ani miani live video ang norokno already update rui dokha bahai ke rail sini jara tripurani bairo tongnai norok phaina hungke rail by bahai ke connect tongoi norok phainai aboni bagai ang norokno already rujak norokno already ang rui tongjak update so norok o kokduk by norok gedalai mano o kokduk by gedal khe norok phainani try khlaidi okay Leni Deborma dara sharik kaham suina naikha nung maybe kathar Deborma sharik kaham dara sharik jorani update khaimani bagai ao nonoba sharik kaham barati kolai CBSC boardni school bode juno khuluknai joto school no Tripurani joto school tongnai abo joto no junni bisio no khuluk jangnai hunai jong saimankha so dormen Tripura chini district ole situation hamia takho jara dolai district tongnai jehta ambasha area manjakha so dolai district tabo condition asok hamiano hunimano inka Thomas Deborma orange zone ole duijon bike de kaimannai orange zone duijon bike kaimano nung jara duijon bike tongnai nung duijon bike kaimannai fiakaba nini nangko mane bakabe important samung tongkheno nung kadi eba kaba dini joti important office rogo thangnani hindi eba kaba kono medical shop rogo eba kaba kono jagao thanani bagai nung nokhorke important only emergency tongke simino nung bike kanani try khladi taku engka khabani takute bukuk norokno to ang sini Tripurani je condition abo kisa update norok pai gedalna bagai eba kaba norok nang update rukha so tabo sini India go bahai condition tong sini India go corona tabo busuk jara soikha abonobo norok nang kisa update rukani try khlainai norok jara nugui tongnai sini India go tabo situation bahai jehetu sini Tripura go already খরকনই তিনি খরকনই মানজামানি আগলো সিনি Tripura ko total 4টা corona case ongjaka engko o 4টা corona ni case ni bisho sini India ni update ke bahai abnang norokno sanai bini agora passenger gari tode cholikhe biang ni road passenger gari choline kisu sani abo bangno sanai দুইজন পজিটিভ মানজাম মানবে খাপানি তাকতে বুকুক নরক যাবুক তারবো কমেন্ট খাই তংনাই প্যাসেঞ্জার গাড়ি যদি চলিনানি চান্সেস করে তারমানে ইনকা প্যাসেঞ্জার গাড়ি চলিনাই না চলিয়া আবার তাবুক যিনি হাসতে গভর্নমেন্টনি হয়তো কোনো সাকলাই রোজাক যখ তাবুক ক্লিয়ারলি খাই আবো অ্যানাউন্সমেন্ট খাই জানাই যে আবো চলিনাই এবার চলিয়া ওকে আপনি বাকি নরক লগে তংনি তারমানে ইনকা যেটা তাবুকবো চিনি থানি আবহাইকে কোনো আপডেট করিখ যেটা যে প্যাসেঞ্জার গাড়ি চলি নাই নাকি চলিয়া আবহাই কোনো আপডেট চিনি থানি করিখ হানি বাকি তাবো আনন্দ সাইমিয়াখ ফিয়াকে যেটা বাস গাড়ি চলিনানি চান্সেস দङ আবো অনলি স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবা হোম মিনিস্টারনি যদি চাজাকে বা চলরে মানা হিংকে চিনি ইন্ডিয়ানি আপডেট আं পইলা নরকনা কি সারনাই আপনি এগুলো সব হাইনো হাই ও নরকনি কুয়েশন থাংনাই দ হিংকে তাবুক চিনি ইন্ডিয়া ওভারঅল 76 total case in India nukjaka tabuksa jaratoi 37,776 case in overall India ar aboni bishe active tabuk in India go tongo abo ongkha 26,535 active tabuk sini India go tongo inka recover ongkha tabuksa jaratoi 10,070 plus tabuksa jaratoi sini India recover 10,070 plus আর death ongkha tabuksa jaratoi langma chokha abo ongkha 1,223 plus overall sini India ni jeta norokna update rumanita inka India ni both state jot ni highest corona positive ba corona case abo ongkha Maharashtra tabobo 11,000 plus Nukjaka Gujarat 4,700 plus Delhi 3,700 plus Madhya Pradesh 2,700 plus Rajasthan 2,000 plus Tamil Nadu 2,000 Uttar Pradesh 2,000 Andhra Pradesh 1,000 plus West Bengal 795 plus Karnataka 589 plus Punjab 480 plus Bihar 471 plus Jharkhand 111
उत्तराखंड 58 आसाम যেটা নর্থ ইস্ট নি কাইসা কত স্টেট আবংখা 43 আসামত অবশ্য 43 মেঘালয় 12 মণিপুর খরকনি যিনি ত্রিপুরা টোটাল যেটা 4টা কেস তো মানে 4টানি বিষয় খরকনি অলরেডি রিকভার অংখা আর তে খরকনি তিনি গতাল খাই কেস মানজাখা আবংখা ওভারঅল যিনি ইন্ডিয়া তে ত্রিপুরানি করোনানি যেটা নরকনা তাবো কাইসা আবো সাইরমানি যে বুসুক বো জায়গা বো স্টেট busuk ongkha tai overall sini tipurani bahai condition abono tui ang norok kisa update reka tabok norok niya question haino hai na finai duijon positive case BSF no tabo boro tongjangnai tako dormen tripura duijon je BSF positive case manja borok no tabo GB hospital no tongjangnai GB shakham nogono tongjangnai borok GB shakham nogono borok quarantine tongoi o jaga no borok naijangnai takisa Ramesh Tripura sa dara phatar hasteo tongnai rok no government ni বিশিংতুইদে নাখার জাগনাই যারা বাইরে তংনাই আং অলরেডি আনি নিয়ানি লাইভ ভিডিও সাইকা নরক যারা নুগিয়খ হয়তো বা নরক আনি ইউটিউব এবারে মানে ফেসবুক থামিব নরক নাই মাননাই যে তাবো ফাতার হাসতে তংনাই বরং ন গভর্নমেন্ট नि सिमी काइसा स्पेशल रेल नि व्यवस्था खालायजाखा ओ रेल खालायै त्रिपुरागो तुबनानि बरंनो व्यवस्था खालायनाय आबोनि बागै अलरेडी कन्टाक्ट नम्बर रहि रखा नरक त्रिपुरानि कंट्रोल रूम जेटा तंनाय सिनि त्रिपुरानि कंट्रोल रूम ओ कंट्रोल रूम नरक कल खायदि ओ जागा HL डाललং बो जेटा सेक्रेटारि बोबाय कन्टाक्ट खालामनो नरक बो नरक न इनफरमेशन नाय नरक बो स्टेट बाहायके कसागै तंग जति जुंगजाला तंखे आर एबाखौ नरक जति चंखे त्रिपुरागो नरक गाड़ी रिजार्व नागै फायनाय हिंके नरक कंट्रोल रूम बाय करंगै माना नरक न त्रिपुरागो हाबनानै बागै पास रोजांनाय अलरेडी खाना चेन्नाई नि सिमी देना बेंगालुरु नि सिमी काइसा मालखौ फाय दङ जेटा पास मानजा बरक तब त्रिपुरागो फाय दङ हिंके गानागिनि नरक नि जति निनि पेरेंट्स रक जति केबनि बसारक जति फादर हास्तेव कसाय तंखा सिनि पेरेंट्स रक जति त्रिपुरानि कोनो सब डिविजन नि डीएम नि थाङै एप्लिकेशन रखेबो अंगो हिंका नरक जरा कांटेक्ट मानिया ओय तंना नरक एप्लिकेशन बो डीएम नि थानि रगै मानो ओके पारागो तंतो तुइनो नरक एप्लिकेशन रगै मानो डीएम नि थानि हिंका नरक तब जे स्टेट तंग ओ स्टेट नि सिमी नरक ओ जाबा तनानि नरक ट्राई खायजांनाय हिंका बिजन देबरमा कल रिसीव खाया आं कल खायका संखा नगो फाइनानि ना हेनाय कल रिसीव खाया हनि गोबांमा लोको रगनो साका आनो सो बिजन देबरमा नना आबनो कयनाय जति निनि पेरेंट्स जति निनि त्रिपुरागो तंगै तंखे निनि पेरेंट्स न सादि निनि आमचानि डीएम नियो थाङै कक सालायदि हनै जे आनि बसा बेंगालुरु आबहाय जागारगो तंगो एका आबनो सालायदि हनै सादि हिंका डीएम ओ जागानि सिमी दं निनि स्टेट दं जे स्टेट तंगो ओ स्टेट पास ननो रुइ रहना सो निनि पारानि आमचानि जे आमचानि डीएम नि थानिबो नरक कांटेक्ट खालायमानो ओके सो लेमिन देबरमा दारानि दुकान खुलक नायदे तामो साका बुजि मालिया बुखो दारा रि दुकान खुलक नायदे रि दुकान अलरेडी खोलानो नरक जति रि पाइना मुसके पाइमानो फियाकेबा बिग बाजार मेट्रो अब तो शॉपिंग मॉल सो शॉपिंग मॉल ताबो खोला गरै बा शॉपिंग मॉल ताबो बन्द न तंगो बुखुक भारती CBSC बोर्ड एग्जाम नि रिजल्ट रक बुफ्रो रिनाय सावइदेमान CBSC बोर्ड नि फाइनल जेटा एग्जाम तंगना आबो बुफ्रो रिजल्ट नाय ताबो सराय के साइमियाखौ एबाखबा आबनो तुइ जति कोनो अपडेट तंखे आं सियो नरकनो अपडेट रनाय सो तावानादि आं चाइथंना नरकनो अपडेट रोनानि बागै जति आबो जेहेतु ताबो अपडेट सपायख रिजल्ट न तुइ सो आं आबो क्लियर नरकनो क्लियर खाय साइमिया ओइ तंखा फियाकेबा खाता ताबो तामजागै तंगा आगरतला ओके सो गण धनि सेन त्रिपुरा ताबो बोधे जत देश लकडाउन अंगै तंग ताबो जत देशनो लकडाउन चलि तंग सिनि इंडिया गो ताबो थर्ड लकडाउन पार्ट 3 सिनि इंडिया गो चलि तंग जेटा फाइनाय 17 मे जरा तंगनाय मिथुन जामा प्लीज योर फोन नंबर आनी ककदुक बाय जति नु कोरोना मुसके अलरेडी आनी पेजो आनी नंबर जाक्तो नु आनी पेज नि सिमी आनी नंबर नागै मानो धर्मेन त्रिपुरा ऑरेंज जोन के पूरी क्लोज अंगनाय दे ताको ऑरेंज जोन पूरी क्लोज या अब ग्रीन जोन हाइके न किछु ऑरेंज जोन जेमन नों गैदारिंग खाय मानगला सोशल फंक्शन खाय मानगला आनी इमारजेंसी जदि सामुं करि हिनके
nong thangai manglak abo haita phiakeba jeta green zone tongnai sini west tripura sipai jela south tripura gumti district abongkha green zone hingke o zone roko norok norokni nangkukmani samung tongkha norok to phaino mano gana gini norok o jaga o phaina hingke norokni je nangkukmani jodi norok tongoi tongkha norok phai mano jeta ang already no saka norok no bike o jodi keba jodi bike bai phaike khorokni no ma kanai আর কেবা যদি গাড়ি বাই ফাইকে গাড়িও ড্রাইভার সহ টোটাল 3 জন মা কানাই আবো হাইতা যে ক খরচ সাকা খানাথক জমাতিয়া ডিপ্লোমা লাস্ট ইয়ার রংনি এক্সাম রক অংনাইতে অংয়া ডিপ্লোমা লাস্ট ইয়ার রংনি এক্সাম আবো জুন যদি জুন তাবুক যে বাবে কন্ডিশন চলিতং আবো হাকে যদি লকডাউন চলিতং কে জুন নরকনি খুলুক জাংনাই সো জুন যদি খুলুক জাকে আর যারা टेक्नोलॉजी कॉलेज रंगनी तंगनाय जूनो खुलुक जाके जुलाइयो बो नरकनि एग्जाम अंगनाय ओके सो ऑलरेडी आबो साखला जेहुतो रुखा डिप्लोमा नि लास्ट ईयर नि एग्जाम अंगनाय तारा ताबुक जे फातरा तंगनाय रकले रेल चली खाय टिकेट नांगनाय दे नानांगिया एक्चुअली आबो काइसे स्पेशल ट्रेन जरा बायराव तंगय तंगनाय आबो जत स्टेट नि बरक रंगना लांगै तंगो सो आबो काइसे स्पेशल ट्रेन तामनि हिके ओ ट्रेनो कोनो धरনের टिकेट मा तानगलाक नरक नि काइसा टाइम रोजांनाय नरक रेजिस्टर मा खायनाय पुइलावनो आगे बागे नरक रेजिस्टर खायबायदि आं अलरेडी मिया आनि लाइव वीडियो आं नरक रेजिस्टर नंबर होय रोजाक इका नरक पुइलावनो रेजिस्टर खायबायदि रेजिस्टर जति खायमाने आगुलो काइसा टाइम रोजांनाय ओ टाइम नि बिषय नरक रेल स्टेशन थाङै रेल मा कानाय हायखनो नरक न तुबु जांनाय सब जेसे मानसा दाक्ति नरक रेजिस्टर खायबायदि ओके बिनिपर निवेदिता त्रिपुरा सारिका हामदारा ताबुक से फायो निनि लाइव वाती फैमिली बागै किसा नेटवर्क प्रॉब्लम मे बी निवेदिता निनि साब्रुम एरिया को वाती फाइ तंगना फियाकेबा आगरतला तो वाती फायक ताबुक जे क सिनि त्रिपुरा जे खरगनि कोरोना पॉजिटिव मानजाक माने यागुलो যারা আমবাসা বাইতো খোয়াই গানা গিনি একে খোয়াইনি যারা আমচারি লুকুরক তংনাই নরব কিসা সজাগ তংবাইদি আর যেসং মানসা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন খাই তংদি নরব তামনে একে আমবাসা খোয়াই তেলিয়া মুরা আবতো যত গানা গিনি ফিয়াকেবা আসুক কিরি থাই গরৈ তামনে হিংকে বরক যেহেতু বিএসএফ नि সেবক খায়ো বরংনি হিউম্যানিটি অনেক স্ট্রং তংনাই মেবি কারণ চৌ নুখা থাংনাই সালসিনি ত্রিপুরাগো যে টিএসআর খরকসা पॉजिटिव मानजाक माने बिनि ह्यूमिनिटी स्ट्रंग तंगमानि बागै हामै थांका ताबुक मोटामोटी हामै थांका बिनि पर उदयपुरनि खरकसा बुखुक जो बबा मानजाक माने बबा हामै थांका इनके ताबो सिनि त्रिपुरागो टोटल 4 जन कोरोना केस आबोने विषय खरकनै रिकभार ताई खरकनै एक्टिव जेटा निउली केस सु साइबानो मधुचन त्रिपुरा कोरोना पॉजिटिव मानजाक नायरो बियांगनि बदारा बरक बीएसएफ चाकरी खायो बरक ताबुक निनि तामिनताय बरक ताबुक चिनि जीबी शाखाम नगत तंगो बरक बीएसएफ नि सेबक खायो सो खापानि ताखुते बुखुक मेबी नरकनि जति कोनो क्वेश्चन तंखे नरकनि जति कोनो सुमुंग्र तंखे ताबु नरक कमेंट खाय माना आं अलरेडी नरकनो चिनि त्रिपुरानि अपडेट लॉकडाउन रिलेटेड अपडेट बिनि परे ग्रीन जोन तामु खाय चलिनाय गाड़ी ऑरेंज जोन बाहायके गाड़ी चलिनाय त्रिपुरागो बो डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन तंगो बो डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन तंगो आबोनो तुइनां नरकनो किसा शुक्रुबै सानानि ट्राई खायका मेबी नरक किसालाय नरक हेल्पफुल अंखाना आनि ओ वीडियो नुबै के गाना गेनि ओ ककबां सानाय नरक जारा नुबै तंनाय ताबुक सिनि इंडियागो जेरा साल थांनरो बेलायखनो ओ बेमार बारिमानि मांफ्रि नुजाय तंगो सो हाइनि बायनो नरक सजाग तंबायदि जेसे मानसा नरक सोशल डिस्टेंस न मुइतो खलायै सोशल डिस्टेंस न फॉलो खलायनाय ट्राई खलायदि आ जतनि से इम्पोर्टेंट कक अंखा आबो जे नरक जेसे मानसा मास्क यूज खलायदि आबंखा जतनि से नांगमानि कक तामनि हिके मास्क जति यूज खलाया हंके आबो बेलायनो प्रॉब्लम ओइ थांनाय हिका लेमिन देपर मादारा आगरतलागो खुवाय गाड़ी दे चलिखा गाड़ी ताबुक चलिया क्लियर खाय साइरो गाड़ी ताबुक चलिया तामनि के नों जति थांना मुजुके निनि प्राइवेट गाड़ी बे मा थांनो रिजर्व खाय मा थांनो फियाबा का लोकल पैसेंजर गाड़ी ताबुक sak जरातुई अंतत पैसेंजर गाड़ी कोनो धरনের चलियोखा सिनि त्रिपुरागो जति नों थांना मुजुके प्राइवेट रिजर्व गाड़ी थाय माननाय फियाखेबा आबुनि बागै नों कायसा मालखङो ड्राइवर खरकसा त खरमैनो काय माननाय बेसि काय मानगला आबंखा मेको अंका abono are you right takho always dormant tipra takho belakano hambai no
আবনো খাপানি তাকুতে বুকুং নরকনি যদি তাবু কোনো কেমনি সুমুং তংখে কোনো ধরনের আপডেট তংখে একেবা নরকনি যে করোনা রিলেটেড কোন কনফিউশন তংখে নরকানো কমেন্ট খাই মানো আনি লাইভ ভিডিও আং নরকনো ট্রাই খাইনাই তাবি তে কুয়েশন রিপ্লাই রানাनै বাগै যেটা বারতি কমেন্ট খাই তো কবাংমা লুকরংনো বরংনি পারা রগ নেট প্রবলেম হই তো কবাংমা লুকরংনো আনি ফেসবুক অলরেডি মেসেজ খাই তংখা তাবো যে পারা আমচে রগ নেট প্রবলেম নি বাগै বরক আনি ফেসবুক লাইভ video kaham ke nai mia oi tongkha so nor kokrai jati net jati kaham mongkhe nor youtube thangai o video no nai nani ang youtube roi nai gana gini abuna norok no koimung tongnai jati angke bono hoitoba ani messenger ro norok ana text khlayo ang reply roi mia oi thango samungo tongo norok ani whatsapp te text khlayo reply roi mia oi thango busy tongmani bagai gana gini norok ana call khlayo jora jora ang norok ni call no cut khlayo busy tongmani bagai so abuni bagai norok no abuna koine khata koidi tamni ke samungni jorago samung tangmani bagai hoitoba norokni kok norok bai kaham kok saimi oi thango haini bagai no sal burum burum no sarik jorago ang facebook live phayo norok bai kok sanani bagai te norokni confusion rok no ang clear khaina bagai try khlayo ani angobo net problem no যত জায়গানো নেট প্রবলেম হই তংখা আগরতলা বা ত্রিপুরাগো তামনেকে কিছু কিছু জায়গাগো ওয়াতিরক ফাই তঙ্গ হাইনি বাগৈ তাবো রেড জোন অফিস রক খোলাক জাক নাই দে রেড জোন তো অফিস খুলনানি চান্সেস একদম কই নং যদি রেড জোন ক্লাইকে রেড জোন তো অফিস খুলক গলাক যদি ইমার্জেন্সি সার্ভিস যেমন রেড জোন রগ ইমার্জেন্সি সার্ভিস সিমিনো ওপেন তংনাই এবার ডিপেন্ড খায় নং তামো ডিপার্টমেন্ট জব খায় নং তামো আবহাই nini department dan nini post অনুযায়ী no sai mannai nung tamo department ni job khai karon jara government ni rule rong no follow to mak khlai lai no tamani ga jehetu corona ni tabu pa vaccine chung rutui maya kho asung norok ni india ni update rokhat india go jeta norok no already sai rekha 33,000 plus oi thangka already recover mo motamoti 20 plus oi no to eka sini je tabu important ko kongkha sini ত্রিপুরা যে তাবো লকডাউন রাখা গানাগিরি মাধ্যমিক যারা পরীক্ষা রেজাল্ট 12 যারা পরীক্ষা রেজাল্ট বরংনি রেজাল্ট বো ফাই দङ তাই বরংনি যা খাতার চেকিং হই দङ ইনকা যে জুন আবহাইকে যদি লকডাউন দংখা জুন বরংনি কলেজ ইউনিভার্সিটি উপনং না তে জুলাই এক্সাম হং না হাইনি বাগৈ লকডাউন ni জরা যতন নগ প্রিপারেশন কাহাম কে নাবাইদি নর যারা লাইভ নুই দং নাই নরনা আবনা কয়নাই গণধ্বনি সেন ত্রিপুরা তাবুক যে করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রক ওয়ানসা দই না চিনি বরক ওয়ানসা বইয়া চিনি বরক বইয়া আবংখা বিএসএফ ni সেবক খাই দङ বরক চিনি ত্রিপুরাগো বরক খরংনিবো বিএসএফ সো বরক খরংনিবো তাবু আপাতত জিবি সাখাম নগ বরক ন তনি জাখা মিয়া হর বরক ন আমপাশানি চিমি জিবিও তো জামানি তাবুক বরক তিনি অফিসিয়ালি ভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট খাই রেখা যে বরক খরংনিবো করোনা পজিটিভ সো আবংখা মেন কক যে তংনাই যে করোনা মানজাংনাই খরংনিবো করোনা পজিটিভ তাবুক চিনি o jaga tongoi to ke song tabo world sini overall world to bahai update world ni update bo kisa nanai tamni ka song already norong ni india ni update rokha tabo sini tripura ni update bo rokha tamni ka tabo ke world ni update angbo norong kisa runani try khainai world to bahai tong tabo world ni condition bahai abo norong update runani angpura try khai tong bike by agartala to kumargat thangmanai da nung যদি খরকসা হনকে ডেনি ত্রিপুরা নিনি যদি কোনো ইমার্জেন্সি সামুং তংকে নং থাঙै মানো আর নিনি কোনো লামা রগত নং কাছনাই নো নং যেহেতু কুমানে সো খাবানি তাকুতে বকুসং যেটা আচনসা অফিসে কারেন্ট থাঙै রেখা সো কারেন্ট থামানি বাগৈ নরক বাই আসক লাইভ ভিডিও গদালে মালিয়া সো আনি ও ভিডিও ন নরক আনি ইউটিউব বো নবি মাননাই সো খাখলাই নরক যতন কাহাম করুং খেনা তংনাই ও লকডাউন ni jorago নরক যতন নগ তংদি তাই যে সং মানসা গভর্নমেন্ট ni রুল রং ফলো খাইদি হাইকেনা আং খানা হাইনা হাই কতাল আপডেট তুই সেম টাইম সেম সারিক jorago কতাল আপডেট রক তুই নরক আং লাইভ ভিডিও ফাইনাই খাখলাই নরক হাইকেনা লগে তংনাই ও ভিডিও নাং হাইনা হাই ইউটিউব রনাই নরক আনি ইউটিউব নাই মাননাই তিনিনি বাগৈ আসুকনো যতন হর কাহাম তাই যতন কাহাম করুং খেনা তংদি কাহাম করুং খেন ও করোনা ভাইরাস ni simi katinani jaitok di jotono no khulungkha